Yes, Indonesia with its richness and various cultural products. Dengan kekayaan dan berbagai macam produk budayanya. It is famous throughout the world. Yang beragam, terkenal di seluruh dunia. One of them is batik. Salah satunya adalah batik. Well, today is coincides with National Batik Day on October 2. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober, which is commemorated every year, yang diperingati setiap tahunnya as a form of appreciation, sebagai penghargaan and pride for this cultural heritage, dan kebanggaan terhadap warisan budaya ini. Happy National Batik Day Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional ya Indonesia. I'm proud to be of child of Indonesia. Saya bangga menjadi anak bangsa Indonesia. Before I start, sebelum saya mulai, there is a video, ada sebuah video ya, 14 years ago, 14 tahun yang lalu, about Malaysia objecting to UNESCO's decision. Tentang Malaysia yang keberatan atas keputusan UNESCO that batik is a culture belonging to Indonesia, bahwa batik adalah budaya milik Indonesia. Setelah UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam daftar warisan budaya tidak ternilai, Malaysia pun menyatakan keberatannya. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin mengatakan, pemerintah Malaysia akan mempelajari lebih lanjut. Well, I have one question for neighboring country Malaysia. Nah, saya punya satu pertanyaan nih ya untuk negara tetangga kita Malaysia. Do you have Japanese words? Apakah kalian punya bahasa Jawa? Namely, amba and nitik. Hopefully someone is watching from Malaysia or some people there. Semoga ada yang nonton yang dari Malaysia atau beberapa orang di sana ya. So that there are no more lies. Jadi tidak ada dusta ya between us di antara kita after so many years, setelah sekian belasan tahun lamanya. The history of National Batik Day began with the recognition of batik by UNESCO. Sejarah Hari Batik Nasional dimulai dari pengakuan batik oleh UNESCO on October 2, 2009, tanggal 2 Oktober 2009. At the fourth session of the Intergovernmental Committee on Intangible Cultural Heritage in Abu Dhabi. Dalam sidang 4 komite antar pemerintah tentang warisan budaya tak benda di Abu Dhabi. So, batik was recognized along with several other cultural elements. Jadi batik itu diakui bersamaan dengan beberapa unsur budaya lainnya, such as seperti wayang, keris, noken, and Salman dance, dan tari Salman ya. As part of intangible cultural heritage of humanity, sebagai bagian dari warisan budaya tak benda manusia, or the representative list of the intangible cultural heritage of humanity. Then, sejak saat itu, the sixth president of Indonesia, presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, made October 2nd as National Batik Day, menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional through Presidential Decree, melalui keputusan Presiden nomor 33 of 2009 tahun 2009 issued on November 17, 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 17 November 2009. There are 3 reasons why batik is recognized as a cultural heritage of the Indonesian nation. Ada 3 alasan ya kenapa batik itu diakui sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. First, yang pertama, made with techniques, dibuat dengan teknik. The second, yang kedua, has symbolism, ada memiliki simbolisme. And then the third, culture that considered very closely related to Indonesian culture. Budaya yang dianggap sangat melekat dengan kebudayaan Indonesia. Related to the development of the Majapahit Kingdom, terkait dengan perkembangan kerajaan Majapahit, and the spread of Islamic teaching in Java, dan penyebaran ajaran Islam di Jawa. Batik began to be developed during the Mataram Kingdom. Batik itu mulai dikembangkan pada masa kerajaan Mataram, then continued during the Solo and Yogyakarta Kingdoms, dan kemudian berlanjut di masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Batik was initially only used in the palace. Jadi batik awalnya itu digunakan di dalam keraton ya, for the clothing of kings and their families, untuk pakaian para raja dan keluarganya. But then, tapi kemudian, began to be produced, kemudian mulai diproduksi by the general public, oleh masyarakat umum,
and became popular as clothing. Dan kemudian menjadi populer sebagai pakaian ya. Traditional batik uses natural dyes. Batik tradisional menggunakan bahan pewarna alami, such as seperti plants, tumbuh-tumbuhan ya, like mengkudu trees, seperti pohon mengkudu ya, soda ash, soda abu, and mud, dan tanah lumpur. Sultan Agung popularized batik for economic and political reason. Sultan Agung mempopulerkan batik dengan alasan ekonomi dan politik. During his reign, pada masa pemerintahannya, there was a conflict with the VOC. Ada satu konflik dengan VOC, Verenigd Oost-Indisch Company, I don't know how to say, which controlled the spice trade, yang menguasai perdagangan rempah-rempah, and the Maluku Island, dan Kepulauan Maluku. VOC also had a monopoly on trade with India. VOC juga memiliki monopoli perdagangan dengan India. The art of batik, kesenian batik, in general spread in Indonesia. Secara umum meluas di Indonesia, and specifically on the island of Java. Dan secara khusus di Pulau Jawa after the end of 18th centuries, setelah abad 18 ya, or the beginning of the 19th century, atau di awal abad ke-19. The batik technique itself, teknik batik ini sendiri, has been known for more than 1,000 years. Diketahui selama 1000 tahun, possibly originating from ancient Egypt or Sumeria. Kemungkinan berasal dari Mesir kuno dan Sumeria. You must be wondering who is the first inventor of batik in Indonesia. Kalian pasti penasaran ya, siapakah sih penemu pertama batik di Indonesia? Ya, yes, he is K.R.T. Harjonagoro. Ya, beliau adalah K.R.T. Harjonagoro, or better known as Gothic Swan, atau yang lebih dikenal dengan Gothic Swan. An artist from Surakarta, seorang seniman dari Surakarta, who revived the era of classical and modern batik art in the country, yang membangkitkan era seni batik klasik dan modern di tanah air. Batik is a legacy of Indonesian ancestors. Batik ini merupakan warisan nenek moyang Indonesia that still exists today, yang masih ada ya sampai saat ini ya. It was first introduced to the world, yang pertama kali diperkenalkan di dunia by Presiden Soeharto, oleh Presiden Soeharto, who at that time wore batik at the UN conference, yang pada waktu itu memakai baju batik di konferensi PBB. This is the very important part. Ini adalah poin yang paling penting ya. What is the initial philosophy of the term batik? Apa sih filosofi awal dari istilah batik ini? As well as the reasons why it is called batik. Sekaligus sebagai alasan yang mengapa disebut batik. In the treasury of Indonesian culture, dalam khasanah kebudayaan Indonesia, batik is one of the ancient art forms of high quality. Batik adalah salah satu bentuk seni kuno yang bermutu tinggi. The word batik comes from Japanese. Kata batik itu berasal dari bahasa Jawa ya, namely amba. This is the letter amba, which means to write, ya, yang artinya itu nulis. And nitik just like dot something like this ya, nitik artinya titik ya, dot something like this. Seperti ini ya. The meaning of the combination of two words, maksud dari gabungan kedua kata tersebut, is writing with wax, adalah menulis dengan lilin, and canting, dan serta canting ya, as tools and the materials, sebagai alat dan bahan in the manufacturing process, dalam proses pembuatannya. The characteristics of batik, ciri-ciri batik ya, has patterns with symbolic meaning, memiliki corak dengan makna simbolik. Batik patterns atau corak batik, batik colors tend to be dark. Warna batik cenderung gelap, like blackish brown, coklat kehitaman, black, warna hitam, and white, dan putih.
Generally, batik motifs, umumnya motif batik itu have characteristics of their regions of origin, memiliki ciri khas dari daerah aslinya ya. Quoting from Wikipedia, melansir dari Wikipedia, parang batik is one of the oldest motifs in Indonesia. Batik parang merupakan salah satu motif batik tertua di Indonesia. The name of parang, nama parang, comes from the word pereng. Jadi kata parang ini berasal dari kata pereng ya, which means slope, yang artinya lereng. The pereng depicts a line. Pereng tersebut menggambarkan sebuah garis ya, from high to low, diagonally, dari tinggi ke rendah secara diagonal begini ya. Kind of like this, kayaknya seperti ini sih ya. The shape of motifnya itu ya is like slanted, itu seperti yang huruf S, like letter S ya, seperti huruf S ya. Wavy ya, S letter ya, miring berombak memanjang begitu ya. We go on to Kampung Laweyan Surakarta. Kita ke Kampung Laweyan Surakarta has existed since 1500 AD, yang sudah ada sejak tahun 1500 Masehi ya, as the oldest batik village center in Indonesia, sebagai sentra kampung batik tertua di Indonesia. The Laweyan area used to be overgrown with cotton trees. Daerah Laweyan itu dulu banyak ditumbuhi pohon kapas, and was center for the yarn industry, yang merupakan sentra industri benang, which later developed into a center for the woven fabric, yang kemudian berkembang jadi sentra industri kain tenun and clothing material industry dan bahan pakaian. So the name of Laweyan, kata Laweyan, is taken from the Japanese word, kata dari bahasa Jawa lagi nih ya, yaitu lawe dari selawe ya, which means yarn, yang artinya benang. Although known as an area that deals with fabrics, meskipun dikenal sebagai kawasan yang menggeluti bidang kain, it turns out that batik was only known to local residents. Ternyata batik itu baru dikenal penduduk sekitar in the 16th century, pada abad ke-16, precisely in 1546, tepatnya pada tahun 1546. Still related to speed, my previous video, masih terkait dengan speed ya, di video saya sebelumnya. Speed went to Yogyakarta, remember right? He went to Yogyakarta. Ingat ya, dia pergi ke Yogyakarta. He also learned how to make batik. Dia juga belajar untuk bagaimana sih membatik itu, and he was very happy. Dan dia sangat happy banget ya. Anti panas. Oh my god, I'm making batik right now. I'm making batik, look chat. In making batik, dalam pembuatan batik, there are various types of technique. Ada beberapa macam teknik ya, such as list batik, seperti list batik, stamp batik, batik cap, and printing batik dan batik printing. And there are various batik motifs, ada beberapa ragam motif batik with different philosophical meanings, dengan makna filosofis yang berbeda. The rapid development of batik, perkembangan pesat batik, and produced by various regions in Indonesia, diproduksi oleh berbagai daerah di Indonesia, and it has its own characteristics, dan memiliki ciri khas masing-masing. In addition, selain itu, batik has also achieved international recognition, juga telah meraih pengakuan internasional, and become part of the global fashion world, dan menjadi bagian dari dunia mode global by participating in various fashion shows, dengan berpartisipasi dalam berbagai pergelaran fashion show in various international cities, di berbagai kota internasional such as New York, seperti New York and Milan, and a number of schools, dan beberapa sekolah have their own school specific batik clothing rules, mengenakan aturan pakaian batik khas sekolah masing-masing with certain colors, dengan warna tertentu, that are used every Tuesday and Thursday, yang digunakan setiap hari Selasa dan Kamis. Thanks for watching.